الحمدللہ خارجیت رافیت عزت تو بچیا ہویا ہے تے مرہون ملہ منت ہے علامہ سبحان اللہ۔ یقیناً عالم دا بڑا مقام ہے۔ آج کل پہلے زمانے جڑے درباراں دے پیر ہن نا وہ خود عالم ہیں، انہاں کو عالم دی قدر ہے، عالم دی عزت ہے، وہ عالم دی قدر کریں ہیں۔ آج کل درباراں دے ہوتے علماء دی قدر نہیں ہوندی۔ خدا دی قسم میں مبارکباد پیش کرے سا، میں خوش آمد نہیں کریں دا۔ ایک آستانہ عالیہ دربار پیر بارو شریف تے پیر سوال تو بعد اگر آستانہ عالیہ ہے تو ہو دوالا شریف علامہ نیر صاحب دا آستانہ جتھا بڑے تا بڑے چھوٹے دی بھی عزت ہوندی، عالم دی عزت ہوندی ہے، یہ تا حافظ دی عزت ہوندی ہے۔ یہ سبق سبوں آستانہ عالیہ پیر سوال پیر بارو تو ملا تو الحمدللہ جانشین نیر ملت الحمدللہ میں اس گال دی مبارکباد پیش کرے ساں۔ اتھاں بھی الحمدللہ جیڑا بھی عالم ہے کو عزت نال پیش ہے، عزت ہی دیئے، عالم دی عزت ہی دیئے۔ یقیناً اگر عالم ہے تو سادہ ایمانی مضبوط ہے، عالم ہے تو سب کو حق تے حلال تے حرام دے پتہ ہے، عالم ہے تو سب کو سچ تے پوردہ نکھیڑا ہے۔ یقیناً سادہ تے بڑی یلغار دیئے، بڑے حملے تینن الحمدللہ تو مبارک ہوئے تو دے علاقے دے علماء ہیں الحمدللہ جنہیں تا دے ایمان واسطے عقیدے واسطے مسائل واسطے دی رات بے لوس اگر کوئی خدمت تے کوشش کریں دا پہ تو آستانہ عالیہ ہو تو والا شریف تو علامہ پروفیسر احمد رضا آدمی صاحب ہی پائے جنہیں اے بھی اپنے بابا جی دے نقش قدم تے جلد ہوئے الحمدللہ عجبی دین دی خدمت کا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد قاسم سیدی صاحب آپ ساری محفل دی زینت بنے، دل دی اتھا گرائیاں دے نال آپ کو خوش آمدید آکھاں۔ ماشاءاللہ تشریف رکھے سو ساری سڑی دی زینت بنن مجاہد اہل سنت شیر زبان حضرت علامہ مولانا محمد قاسم سیدی صاحب آف ملتان شریف یہ فیضان ہے غزالی زمان دا، اتھا بھی فیضان ہے غزالی زمان دا۔ تو الحمدللہ میں عرض پہ کردہ ہم دین نال محبت کرنی ہے، علماء نال محبت کرنی ہے۔ اس پرفتن دور دے اندر میرے دوستو علماء نال جڑے راسو تو یقیناً اے دنیا سمر ویسی آخرتی سمر ویسی سارے واسطے ضرورت ہے۔ اس ٹائم اسا علماء دی نسبت، علماء دا تعلق، علماء دا دامن نہ چھڑو، علماء حق، علماء ربانی او علماء جڑے حق دی گال کرن والے ہوئے حق بیان کرن والے ہیں تو الحمدللہ اس سٹیج دیتے اس آستانہ دیتے جتنا بھی ذکر ہوندے حق دی آواز بلند ہوندی ہے، عقائد دے معاملات دے اندر ہوئے، اعمال دے معاملات دے اندر ہوئے تا حق دی آواز اٹھی دیئے تو سادہ حق بن گئے جڑا حق دی آواز اٹھاوے اسا لبیک کا اسا اپنے حسد کینہ چھوڑ دے حق دی آواز بلند کرن والے دے نال کھڑنو یقیناً گدی نشین پھٹ دے رہنن، یقیناً بدل دے رہنن، تبدیل تھی دے رہنن کیونکہ علم نہیں رہ گیا جتھا علم ہے سجادہ نشینہ بولو آج بھی وہ عزت بھی کرنن، احترام بھی کرنن، اہل سنت عقیدے دی ترجمانی بھی کرنن۔ اگر دیکھنا ہوئے تے آستانہ عالیہ غزالی زمان قبلہ کاظمی کریم بے شک سبحان اللہ۔ جتھا سجادہ نشین عالمین 24 گھنٹے قرآن حدیث پڑھیں دے بیٹھن، جتھا سجادہ نشین عالمین قرآن تے حدیث ہی پڑھیں دے بیٹھن، عقیدے ہی دسیں دے بیٹھن، لکھا لوگاں دا ایمان ہی بچیں دے بیٹھن۔ آج بھی چلے ویلو پیر بارو کریم دے مزار دے ہزارہ لوگ پڑھ دے بیٹھن، سجادہ نشین پڑھیں دے بیٹھن، لوگاں دا ایمان ہی بچیں دے بیٹھن، عقیدے بچیں دے بیٹھن۔ جتنا خود سجادہ نشین جاہل ہو میں نو تو تیرا میرا ایمان کتھا بچے۔ آج عالم دی پہچان کر، عالم ربانی ہوئے۔ نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور مرشد کریم غزالی زمان، زندہ باد۔ فیضان کرم
हजूर इमाम अहले सुन्नत खुदा दी कसम अलामा नैयर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने सारे वास्ते सनद सारे वास्ते सब कुछ आस्ताना आलिया रिजालिय जमा किबला काज़मी करीम हिन पे यकीनन ये खत्म नहीं हो गया किबला सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नहीं थी गए वो किबला हामिद सईद की सूरत के अंदर अरशद सईद की सूरत के अंदर जवेद सईद की सूरत के अंदर यकीनन कितनी सूरतों के अंदर आके दुनिया की रहबरी ते रहनुमाई फरमे दे बैन तो सुनियो आस्तानिया दी भी पहचान करो मज़ारों की पहचान करो गद्दी नशीना की पहचान करो इस वास्ते लिबास हिजर में फिरते हैं हजारों रहजन अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कलमा कहीं पीर दा नहीं पढ़ा कहीं सिजादा नशीन दा नहीं पढ़ा खुदा दी कसम असा सिद्दीक अकबर तो अगर अबा अफजलुल बशर बादल अंबिया मने ने है तो नबी दे सदके मने ने है फारूक आजम को अदालत दा बादशाह मने ने है हजूर दे सदके मने ने है उस्मान गनी जुन्नूरैन मने ने है हजूर दे सदके मने ने है मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा मने ने है मुस्तफा दे सदके मने ने है हसनैन करीमैन को मने ने है हजूर दे सदके मने ने है असा आल को मन्ने हजूर दे सदके सहाबा को मन्ने हजूर सुभान अल्लाह छेड़ा दरे मुस्तफा तो मुंह मोड़ गिने वो सादा नहीं अगर वक्त दे सहाबी दा पुत्र हो तवज्जो करे सो लोग अगर सादे खानदान हिक्के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिस्मानी ताल्लुक भी है हजूर नाल कल्बी ते रूहानी ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुक होवे कल्बी ताल्लुक ना होवे रब दी कसम जिस्मानी ताल्लुक फायदा नहीं देता आज सो मौलवी कीने नूह अलैहि सलाम दा बेटा है जिस दा नाम किनान है जिस्मानी ताल्लुक है नबी दे नाल कल्बी ताल्लुक जो त्रोड़ छोड़े सी जदा अल्लाह दा अजाब है सब तो बड़े पहाड़ ते चढ़ गए अल्लाह ताला सब तो पहले उनको गर्द कीता है ताकि दुनिया को पता चले सच्चा बेटा होवे नबी नाल कल्बी ताल्लुक त्रोड़ देवे मैं गर्द ताल्लुक कल्बी हजूर नाल होवे अबू लहब दा जिस्मानी ताल्लुक हजूर नाल है हजूर नाल जिस्मानी ताल्लुक है हजूर दा सच्चा चाचा है हजूर दा जमाना पाते सी हजूर दे जमाने दे अंदर है सच्चा चाचा है बाप दा भाई है जिस्मानी ताल्लुक करीब तो है कल्बी ताल्लुक निस रखा हजूर नाल कल्बी ताल्लुक त्रोड़ छोड़े सी कुरान हदे तब्बत यदा अबी लहब व तब अबी लहब दे हाथ भज पवन तू बर्बाद होवे मेरे यार दे हथां दे गिले कल्बी ताल्लुक कहना हा मक्के विच रहन वाला हा जमाना वो है फायदा नहीं थिया आज 1400 साल बाद कोई कंठे गुलाबे पाके कोई तलियां पाके आके मैं आलमी जुहा कोई कंठे गुलाबे पाके मेरे नबी दे सहाबा को बक बके कोई सिजादा नशीन होके सैयदना अमीर मुआविया सैयदना हजरत अबू सुफियान जिन्ना हजूर दा दीदार भी कीते कलमा पढ़े वे लखा गौस कुतुब वली होवन मेरे आला हजरत फरमानन सहाबी रसूल दी जुल्फ दी वाल दा मुकाबला नहीं कर लखा करोड़ा गौस होवन कुतुब होवन दाताली हजवेरी होवे खाजा अजमेरी होवे गौस पाक होवे चाहे एक दफा हजूर दा चेहरा दिखे चेहरा देखन वाले दी बराबरी नहीं कर सकता कोई मौलवी कोई सिजादा नशीन सजेज जाके मैं को लोड़ कोनी वो तै को लोड़ कोनी ते मुस्तफा को तेरी क्या अल्लाह क्या सुभान तवज्जो है कि तै को दी लोड़ कहनी तो सुनिया को तै सिजादा दी लोड़ अल्लाह सुनिया को ऐसे बद अमल गुस्ताखे सहाबा दी सिजादा दी कोई लोड़ कोई नहीं सुनिया दे अंदर ऐसे पीर दी बैयत कोई नहीं ऐसा पीर दे नाल साडा कोई ताल्लुक नहीं जेड़ा कहीं मेरे नबी दे एक सहाबी दा भी रही बराबर गुस्ताख होवे मेरे आला हजरत फरमाए जहन्नम दे कुत्ते कुत्ता है इस वास्ते सुनियो पहचान करो असा अंधी अकीदत बना दीजिए अंधी अकीदत बना दीजिए जे नबी दा पुत्र कल्बी ताल्लुक तोड़े ओ गर्क थी वने नबी दा चाचा कल्बी ताल्लुक तोड़े कुरान मुसम्मत करे नबी दे सहाबी दा पुत्र अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल यजीद पलीद है लईन है बद किरदार है कोई बंदा को चंगे अल्फाज नाल नहीं बोलेंदा सहाबी रसूल दा पुत्र नबी दे सहाबी दा पुत्र बाबे दा रास्ता छोड़े और क़यामत तक गुमराह हो सकदा है 1400 साल बाद गद्दी नशीन कदा राह
کیا بات گدی نشین بھی وہ راہ ہدایت ہو سی جنہ تعلق مصطفیٰ نالو سی حضور دے صحابہ نالو سی الحمدللہ سادے اکابر سب رسا گئے سب نما عقیدہ کوئی نہ دے کوئی جہلمی والا عقیدہ نہ دے کوئی نما مولوی عقیدہ نہ دے سادے اکابر سب عقیدہ رسا گئے پیر سواگ عقیدہ رسا گئے پیر بارو کریم عقیدہ رسا گئے حضور قبلہ پیر غزالی زمان سید احمد سید کاظمی سب عقیدہ رسا گئے انہوں نے شہزادے موجود ہیں نیر سے سب عقیدہ رسا گئے انہوں نے شہزادے قبلہ پروفیسر موجود ہیں جیڑا عقیدہ سادے اکابر سب رسائے صحابہ دے بارے بھی اکابر دس گئے کہ نبی دی آل دے بارے اللہ بے شک سبحان اللہ کیا بات جیڑے آل کو مننا نہ رہنا قبلہ کوئی ہک کو منے دے کوئی دو کو منے دے کوئی پانچ تن دی گال کریں دے کوئی حد کرے 12 منے دے کوئی آدھے 14 ہیں کوئی آدھے 72 ہے قربان وجہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بریلی دے تاجدار تو تیرے اکابر دی مزار تے لکھا رحمتہ ہوئن وہ جتنا ادب اہل سنت دے دل دے اندر بریلیاں دے دل دے اندر نبی دی آل دا ہے یہ جی آج تے جتھا کہنی کیونکہ اہل سنت بریلیاں او عقیدہ دا سید صحابہ عقیدہ اللہ بے شک سبحان اللہ توجہ ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائن آقا تیری نسل پاک میں توجہ ہے آقا تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ خدا حضور دے گھرانے دا ادب صحابہ سکھائی سرکار دی آل دا ادب صحابہ سکھائی صحابہ دسے نبی دی آل دا ادب ہے تے نبی دی آل کی میں دسے عثمان غنی ذوالنورین دے تیرا بلویاں حملہ کیتے مولا مشکل کشا نے تلواراں چاہتے اپنے بیٹیاں دے ہاتھ تجری دن اور میں نے گھر دے پہرا دے وہ تاکہ قیامت تک دنیا کو پتہ چل بجے آل دی عزت کرنا صحابہ دی سنت صحابہ مصطفیٰ دی ناموس دے پہرا دے ہونا نبی دے صحابہ دی سبحان اللہ حضور دے صحابہ دی عظمت دے پہرا دے ہونا نبی دی آل دی سنت الحمدللہ سا سنی حنفی بریلوی باروی سیدیاں دا اے عقیدہ ہے نبی دی آل ہی سارے اکھاں دا نور ہے نبی دے صحابہ ہی سارے اکھاں دا نور ہے اسا منے دے ایمیں ہے ایمیں میرے مصطفیٰ فرمائے حضور دے یاری عزت والے تے حضور دے رشتہ دار سبحان اللہ اللہ سونا محبوب دا صدقہ محبوب دے گھرانے دی عزت رہی بھی علماء نال میں ہاتھ جوڑی کھڑا علماء نال تھی گو اساں آپ تو کو رہبی علا دیتے اساں کہ جیڑا کچھ ہوئے پیر ہوئے جیڑا کچھ ہوئے پیر ہوئے بربادی اساں کیتی ہے کیونکہ وہ پیر سچے ہیں وہ عالمی ہن وہ ولی ہن وہ عدب والے ہن آج گدی نشین بن گئے سونے دے جمعت لگ گئے دیکھو پہچانو جیڑا گدی نشین عالم ہے دیندار ہے اعلیٰ حضرت عقیدے دے منن والے ان دے قدماں دی خاک سڑے اکھی دا سرما ہے ان دے قدماں دی خاک سڑے اکھاں دا سرما ہے وہ جتی سمیت سڑے اکھاں تے چڑھاوے سجا دل ٹھر ویسی تے جتنی وڈی گدی دا سجادہ نشین ہوئے حضور دے طریقے تو ہاتھ بنے صحابہ دی بے ادبی کرے رب دی قسم اسناؤ کو پیر مننے ہیں نہ پیشوا بے شک اگر کوئی منیسی دا اپنا ذمہ وار آپ ہوسی میں عالم دے سٹیج دوتے اے پیغام بارو کریم دے دردہ غلام تے نوکر ہوتے نمائندگی کریں ہوئے پیغام دے دا پیا اچھا سنی انہا سجادہ نشین دے غلام ہیں انہا گدی نشینہ دے غلام ہیں پہلے جنہ دا عقیدہ سترہ ہوئے عمل بھی سترہ ہوئے ایمان بھی سترہ ہوئے اللہ سچے عقیدے تے رکھے یہ واسطے حکم تھے ہر دفعہ تو سنات سنیں جو علامہ نیت سے دی تو میرے سائیں مدینہ شیفان تو انہا فرمائے یار اقبال وہ گال سنا میں ہے جڑی